Près d'1 million de personnes furent assassinées à Auschwitz entre 1940 et 1945. Ce lieu est devenu le symbole du génocide juif et tzigane d'Europe. Mais Auschwitz n'est pas qu'un symbole, c'est un site historique qu'il faut préserver. Sur les 200 hectares du mémorial, 13 km de clôtures barbelées, 3600 poteaux de béton, 155 baraques et 2 fois plus de ruines. Sans compter les milliers d'objets retrouvés par les soviétiques à la libération du camp, 2 tonnes de cheveux, 80 000 chaussures, des mètres cubes de valises et de lunettes. Avec plus d'1 million de visiteurs par an, Auschwitz est le lieu de mémoire le plus touristique du monde. En 10 ans, sa fréquentation a doublé. Andrei Kaczorzik est le vice-directeur du mémorial. Son équipe de 300 personnes se confronte sans arrêt à des objectifs contradictoires. Protéger le site tout en accueillant des flux de visiteurs de plus en plus importants. Są to problemy logistyczne z tym, jak dokładnie ułożyć plan wizyty, jak sprawić, aby to miejsce tak licznie odwiedzane było miejscem zadumy, refleksji i zastanowienia się, by jednocześnie, kiedy przebywa tu bardzo wiele osób, by zapewnić im jak najlepsze warunki do zmierzenia się z tym tak trudnym tematem. Znaczy, przede wszystkim musimy sobie powiedzieć o tym, że obiekty, które tutaj się znajdują, większość tych obiektów jest albo została po wyzwoleniu tutaj w stanie ruiny, jak wysadzone przez Niemców komory gazowe i krematoria, że pozostałe obiekty, takie jak baraki więźniarskie, były budowane jako prowizoryczne budynki, które miały przetrwać tylko kilka lat i zabiegi konserwatorskie mają sprawić, aby te obiekty jeszcze długo były materialnymi dowodami zbrodni. Staramy się minimalizować skutki przebywania tutaj tak dużej liczby osób i skutecznie zabezpieczać oryginalne przedmioty znajdujące się na wystawach w miejscu pamięci. Pour réduire l'impact des visiteurs sur Auschwitz I, des visites guidées gratuites sont devenues obligatoires. Un autre moyen de limiter les dégâts, c'est de ne pas ouvrir tout le site aux touristes. Pavel Savitsky nous emmène au bloc numéro 2, l'un des 4 bâtiments dont l'accès n'est pas autorisé au grand public. C'est le plus fragile, celui qui est resté au plus près de son état d'origine. We are in a block that is fully conserved. So everything that you can see around, all the destructions, all the damages are protected by our conservation team. With buildings like that, where everything is authentic, we need to be very, very careful. So unfortunately, we cannot let the masses of visitors, because the Auschwitz Memorial is sometimes visited by 10, 12,000 people a day, to walk through this room, because the conditions, humidity, temperature, everything must be protected, and in some rooms simply that numbers of people wouldn't fit. Unfortunately, visitors sometimes have this strange tendency to document their staying with a mark on the wall, with a scratch. But the problem we have in terms of conservation is that many of them are done in authentic material, authentic wood, authentic brick, authentic mortar. We know about it, it is all included in the general master plan for conservation, but first we must be sure that the constructions itself, for example the brick barrack in Birkenau, where you can find many of these little damages, first the structures must be safe. And then conservators will be able to start cleaning, so in a way doing the cosmetics. So I know that from symbolic and aesthetical point of view it is very disturbing, but it doesn't endanger the building. First we must be sure that the buildings will not collapse. Chaque année, le mémorial dispose d'un budget de fonctionnement d'environ 13 millions d'euros.
C'est sans compter le budget alloué à la conservation du musée. En 2009, la Pologne a lancé un appel international pour récolter de nouveaux fonds. Depuis, 100 millions d'euros ont été recueillis. Ils serviront à la conservation du mémorial, le prix à payer pour voir Auschwitz dans 15 ans.